Dobrodošli u još jednu epizodu CrowOpsa. Evo kako smo u zadnje vrijeme se malo više bavili tematikom ruske vojske, ruskih oružanih snaga, sposobnosti, određene tehnike, nekako je prirodna progresija da se opet dotaknemo jednog borbenog aviona koji Rusija nudi prvenstveno izvoznim kupcima, budući da je rusko zrakoplovstvo ga naručilo samo u izuzetno malim brojevima, nekoliko komada, a to je dakle nekakva konačna evolucija MiG-a 29. MiG-35, čija je NATO oznaka Fulcrum Foxtrot, je zapravo neki vrhunac evolucije linije Fulcruma, odnosno MiG-a 29, koji ima značajna poboljšanja u odnosu na ranije verzije, ali unatoč tome nije ostvario nekakav izvozni uspjeh, zapravo ikakav izvozni uspjeh. Pa ćemo se sad malo pozabaviti s nekim njegovim osnovnim karakteristikama i odlikama, ali i problematikom njegovog nastupa i učinka na međunarodnom tržištu borbenih aviona. MiG-35 je u osnovi dosta promijenjen prema ranijim verzijama Fulcruma, dakle bazira se na generaciji MiG-a 29K, iz kojeg je onda i MiG-29M i M2 koji jesu postigli nekakav izvozni uspjeh koji nije ni izbliza usporediv sa uspjehom koji ostvaruje recimo Suhoj na međunarodnom tržištu, ali imaju korisnike koji ih nabavljaju i koriste u značajnijim brojevima. Primjerice Egipat, mislim da ima nekakvih 40-ak, nešto više od 40 MiG-ova 29M i M2. Alžir ih je nedavno naručio jednu eskadrilu nekakvom prirodnom evolucijom tehnologije, jednostavno sa starijih verzija MiG-a 29 prelaze na tu najnoviju verziju kad govorimo o ostvarenom izvoznom uspjehu. No ni jedna ni druga zemlja se nije odlučila za MiG-35, iako on ima svakako najveća poboljšanja u odnosu na ranije verzije i pruža dakle u potpunosti digitalno upravljanje, odnosno fly-by-wire, digitalnu kabinu, sposobnost korištenja jako širokog spektra precizno vođenog oružja, uključujući pametne bombe, laserski navođene bombe, proturadarske projektile, protubrodske projektile i da sad sve to skupa ne nabrajamo. A koristi i vrlo širok, a može koristiti i neka od najnovijih ruskih oružja, primjerice R-37M, raketu iznimno velikog dometa koja je prvenstveno namijenjena neutralizaciji strateških zrakoplovnih ciljeva, odnosno množitelja sile kakvi su zračni tankeri, izvidnički avioni, AWACS i sl. Promijenjena struktura MiG-a 35 omogućava i nošenje veće količine ubojnog tereta, dakle ima dodatne 2 podvjesne točke pod krilima, ukupno 9 podvjesnih točaka i može ponijeti 6,5 tona ubojnog tereta, što je značajno više od recimo prvih verzija, odnosno najranijih verzija MiG-a 29 koji je nosio svega nekakvih 4 tone ubojnog tereta. Sustavi za elektroničko ratovanje su također poboljšani, ima sasvim nove motore koji imaju daleko dulji životni vijek od ranih verzija RD33 koji imaju puno dulje međuremontne cikluse, a to su inače elementi koji su dosta utjecali na operativne troškove MiG-a 29. Naime, ranije verzije su, odnosno raniji motori su imali vrlo male životne vijekove, pogotovo u usporedbi sa zapadnim motorima, što je onda dovodilo da avion kroz svoj životni vijek mora promijeniti nekoliko kompleta motora, što naravno povećava cijeloživotne troškove samog aviona, da ne govorimo tu o samim remontima i tako dalje. Napokon riješen i problem dimljenja, jer RD33 motori su poznati po tome da jako dime, što je vizualno jako uočljivo čak i na većim udaljenostima i itekako pomaže u demaskiranju samog aviona, pogotovo u nekakvim uvjetima gdje piloti su prisiljeni raditi nekakva vizualna pretraživanja zračnog prostora. MiG-35 je inače, njegova konačna evolucija je predstavljena prije koju godinu na zrakoplovnom sajmu MAX u Rusiji, gdje je predstavljen zapravo kao izvozna varijanta sa nešto promijenjenim oblikom repa, odnosno repnih stabilizatora i krila, ali u osnovi se ne razlikuje pretjerano na ono što smo ranije vidjeli.
Struktura samog Zmaja aviona je za jednosjede i dvosjede zapravo ista, što opet olakšava u jednom smislu pitanje potpore samog aviona, jer nemate nekih značajnih strukturalnih razlika između samih aviona. Samo se na jednosjednoj verziji stražnjeg sjedala naravno nema i tu je obično dodatni spremnik sa gorivom. Sve u svemu MiG-35 je definitivno jedan napredan borbeni avion koji tehnološki je usporediv sa zapadnim borbenim avionima slične generacije, odnosno 4,5. generacije, a i trebao bi imati i aktivno elektronički skenirani radar, što je vrlo značajno budući da je to tehnologija s kojom Rusija ima problema da je uvede u operativnu upotrebu. Pitanje podatkovnih veza je naravno opet pitanje same mušterije, ko što traži i želi, iako je Rusija opet i u pitanju data linkova, dakle, pomalo zaostaje za zapadom. No, ono što posebno upada u oči kao nedostatak je činjenica da pilot ne raspolaže prikaznika na kacigi pilota. Dakle, iako je Rusija i specifično MiG-29 bio pionir kad govorimo o ciljnicima na kacigi za rakete R-73 kratkog dometa, prikaznik na kacigi je nešto drugo. On nije samo mehanički ciljnik kojim ćete lancirati na neprijatelja, nego daje sve podatke i parametre leta. Tako da je to zapravo jedan izuzetno važan element koji značajno povećava situacijsku svijest pilotu i omogućava mu da više vremena provede gledajući van iz kabine, a ne dolje u svoje instrumente. Tako da je to definitivno jedna mana koja se odražava na ostalim ruskim borbenim avionima, tek bi Su-57 trebao dobiti pravi prikaznik na kacigi pilota. No kad je MiG-35 zaista solidan avion, pogotovo za korisnike ruske tehnologije, pitanje je zašto nije ostvario nekakav ili ikakav izvozni uspjeh. Naime, razlike između MiG-35 i recimo Su-30 ili Su-35, dakle mnogo moćnijih, mnogo većih borbenih aviona od Suhoja, su sa financijske strane vrlo male i svakom eventualnom novom korisniku koji razmatra nabavu ruskih borbenih aviona je onda naravno logično uzeti moćniji i veći borbeni avion nego za svega nešto manju cijenu uzeti avion sa znatno ograničenijim sposobnostima. MiG-29 je uostalom i kad se pojavio još za vrijeme Sovjetskog saveza bio vrlo blizak cijeni Su-27, međutim imali su različite namjene. No danas u svijetu višenamjenskih borbenih aviona gdje se očekuje da borbeni avion bez obzira na osnovnu platformu može izvršavati manje više isti spektar zadaća, onda naravno nije pretjerano ekonomično ići na slabiju varijantu kad možete za približno iste novce dobiti i nešto mnogo bolje i mnogo moćnije. Zanimljivo je da su MiG-29M i M2 koji su nešto starije verzije ostvarili bolji izvozni uspjeh od MiG-35 kod korisnika MiG-ova 29 ranijih. I MiG-35 definitivno predstavlja dobar izbor za korisnika koji radi tranziciju sa MiG-29 na neki noviji borbeni avion iz razloga što je se mnogo infrastrukture i načina potpore, obuke i slično te logistike mogu iskoristiti u jednoj ili drugoj mjeri te tako pojednostaviti tranziciju na novi tip borbenog aviona. U tom smislu nije iznenađujuće da je neka dokumentacija za gradnju infrastrukture u Srbiji zrakoplovne se oslanjala upravo na dimenzije MiG-35, budući da je to avion koji bi bio nekakav logičan izbor za iduću generaciju. No, to je opet jedna druga i zasebna tema. Mene zanima evo da mi kažete što vi mislite, koji je razlog da upravo MiG-35 kao najnovija i najnaprednija verzija Fulcruma nije ostvario izvozni uspjeh, a recimo MiG-29M, M2 jest. Da li je tu problem možda jednostavno marketinga, da li je razlika u cijeni između MiG-29M i MiG-35 toliko značajna da je isplativije koristiti M verziju, odnosno M2 za dvosjede, nego MiG-35. I kako se u konačnici može očekivati da će u budućnosti se razvijati ruska zrakoplovna tehnologija kad govorimo o lakšim borbenim avionima. Dakle, nema sumnje da Suhoj dominira izvoznim tržištem kad govorimo o ruskim borbenim avionima, jer Rusija u svom portfelju nema taj ključan jedan čimbenik, tu jednu ključnu mogućnost nuđenja relativno jeftinog i jednostavnog borbenog aviona koji bi bio jednomotoran. Navodno se nešto tako razvija kao borbeni avion 5. generacije, nešto što bi možda išlo
u nekom smjeru F-35, međutim kada će to izaći iz razvoja i koliko će taj razvoj trajati, za to vrijeme je lako moguće da MIG-u, odnosno Mikojanu jednostavno izostanu daljnje narudžbe.